tour, 705. So, on the right, merong hair dryer at saka electric kettle. And then, merong lalagyanan ng mga baso. And merong mini fridge pero walang laman. On the left, merong hangiran ng mga damit. And sa right, hi! So, merong full-length mirror. Then, CR yan. And, may 2 twin beds. So, malaki siya for Japan standards, no? Tignan natin ang view. So, it's street view lang. So, dito to sa Quintessa Hotel sa Fukuoka. And we paid 3,000 pesos per night, good for 2 packs na yun. So, murang-mura siya for Sakura travel dates. Tapos, balikan natin yung CR kanina. Ang ating favorite. So, very standard, no? May toilet, then sink, and then, ang ating favorite, bathtub. Hi! And then, ayan. Meron ulit, yung mga